तीर्थ पुरोहित श्री सोमपुरा ब्राह्मण समाज અને સોમનાથ ટ્રસ્ટ વચ્ચે ફરી વિવાદ વકર્યો। આજે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સોમનાથ દર્શને આવેલ ત્યારે ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્થાનિક બ્રાહ્મણોની અવગણનાનો આક્ષેપ। બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ હેમલ ભટ્ટ સહિત ભૂદેવો ટ્રસ્ટ ઓફિસે પહોંચ્યા। મંદિર ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર ઓફિસ છોડી નીકળી જતા ભૂદેવો મેનેજરની કચેરીમાં ધરણા પર બેસી ગયા। સ્થાનિક ભૂદેવોની માંગ છે કે મંદિરમાં પારંપરિક અધિકાર માત્ર ને માત્ર સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજનો જ છે અને રહેશે। રિપોર્ટર જગદીશ આહિર, ગીર સોમનાથ। सोमपुरा ब्राह्मण समाज तीर्थ पुरोहित से सोमपुरा ब्राह्मण समाज ट्रस्टी फाल्गुन किशोरभाई जानी आज रोज आज थी घणा वर्षोनी अमारी सोमपुरा ब्राह्मण तीर्थ पुरोहित सोमपुरा ब्राह्मण समाजनी परंपरा मुजब जे कोई पण वीआईपी साधु संत अथवा कोई पण वीआईपी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अथवा कोई पण लोको मंदिर में वीआईपी में आवे छे एनु स्वागत करवा माटे हर हमेश सोमपुरा ब्राह्मण समाजना ज भूदेवो होय छे। पण छेल्ला 3 वर्षथी ज्यारथी नवा सेक्रेटरी श्री योगेन्द्रभाई देसाई अहींया आनो चार्ज संभाळ्यो छे त्यारथी क्यांक ने क्यांक सोमपुरा ब्राह्मण समाजने मंदिरथी विखूट उपाडवानी वात करे छे। अने आजे ताजेतरमां राष्ट्रपति महामहिम श्री राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मुजी आव्या हता त्यारे अहींना सोमपुरा ब्राह्मण समाजना 11 भूदेवोने निमंत्रण पहला आपवामां आव्युं हतुं अने ए निमंत्रण रात्रे 11 वागे केन्सल करवामां आव्युं अने अन्य 40-50 भूदेवोने अंदर राखी अने बधानुं स्वागत करवामां आव्युं। एनाथी आजे तीर्थ पुरोहित सोमपुरा ब्राह्मण समाजना दरेक भूदेवो बहनों महिलाओं माताओं बधा अहींया सोमनाथ ट्रस्टनी ऑफिसे आवेला त्यारे सोमनाथ ट्रस्टना अधिकारीओने जनरल मेनेजर श्रीने अमे रजूआत करवा माटे आवेला पण जनरल मेनेजर पण अहींयाथी बानु करीने निकળી ગયા છે। तो ज्यां सुधी आ મેટરનો कई उकेल नहीं आवे ત્યાં सुधी सोमपुरा ब्राह्मण समाजना दरेक माता बहनों भूदेवो अहींया बेसी अने अहींया धरણા करे छे।